Ons gesels oor die polisie, die private sekuriteitsbedryf en natuurlik misdaad. Marius Rudolph het gesê dat daar vertroue in die polisie moet wees. Nou, as ek vertroue in my sekuriteitswag in my straat het, moet ek hom betaal. Julle is 'n organisasie vir winsbejag in die eerste plek, nê? Ja, die sekuriteitsindustrie is daar vir winsbejag. Ja, ek sê nou die hele tyd julle. Dis nou nie PSIRA nie, dis nou almal. Ja. Inderdaad, mens moet kennis neem daarvan dat die sekuriteitsbesighede is daar suiwer vir winsbejag. Dis nie daar vir werkskeping nie, die primêre doel is winsbejag is. Mens kan dit wel sê, maar mens moet ook in ag neem dat die sekuriteitsindustrie is dan verantwoordelik teenoor hulle kliënte om spesifieke dienste te verskaf. En nie net noodwendig om aan die publiek in die algeheel dienste verskaf is nie. En ek dink baie keer mense maak die fout om beide die polisiediens en die sekuriteitsindustrie dan oor dieselfde kam te skeer. En dit sal die verkeerde benadering wees. Is dit 'n kwessie van 'n dogtertjie kom by 'n sekuriteitswag en vra vir hom om haar te help om 'n kat uit die boom uit te haal, soos in die ou dae, en die sekuriteitswag sê ek kan nie want ek word nie hiervoor betaal nie. Maar ek sal verkies dat die sekuriteitsbeampte die dogtertjie help om die kat uit die boom uit te haal. Okay. Daar is wel 'n minimum standaarde vir die sekuriteitsbeamptes en dit sluit onder andere in dat hulle die polisiediens moet assisteer en dat hulle die publiek moet assisteer. Maar mense moet nog steeds in die oog uit verloor is dat hulle primêre funksie is om 'n diens aan hulle kliënte te verskaf. En dit is nie noodwendig om algemene misdaadvoorkoming daar te stel en te doen nie. Is ons sekuriteitsmag, lees ek, is die 4de grootste in die wêreld. Dis korrek. Jy sien, dis nogals erg. Wat is die verhouding met die polisie? Die polisie en PSIRA of dan nou die sekuriteitsmagte? Ek dink op die hoër vlak is daar baie goeie samewerking tussen hierdie verskillende organisasies, op die laer vlak ongelukkig nie. Wat mens baie sien, dit hang af van die stasiebevelvoerder van 'n plaaslike stasie, hoe goed so 'n persoon met die plaaslike gemeenskapspolisieringforum sal saamwerk en ook met die sekuriteitsfirmas. En dan ook, hoe goed kan jy die sekuriteitsfirmas verantwoordbaar hou? Want ek dink dis die een leemte in hierdie hele stelsel. Dit is baie moeilik om almal verantwoordbaar te hou. En jy moet dit spesifiek kan doen om seker te maak dat die diens waarvoor jy betaal is dan ook wat jy kry. Maar mens moet ook gaan kyk na die polisie se getalle self. Mens praat nou van die polisie se getalle in totaal in vergelyking met die sekuriteitsindustrie, maar my probleem is uit die 194.000 polisiebeamptes het ons omtrent maar 30.000 wat sake ondersoek. Sure. Hulle moet die 2.1 miljoen sake ondersoek elke jaar, wat beteken elkeen van hulle sit met omtrent 110 saakdossiere per maand, wat onmoontlik is om te ondersoek. Dan wil jy kommentaar lewer oor die PSIRA wetgewing? Yes, that has been sitting on the President's desk now for around 5 years. And I was there when we went through the bill. It's never been promulgated. He's never signed off on it, basically because it would be in contravention of about 47 global treaties, etc. It's catastrophic. What we had initially... Verduidelik gou die bil vir my. Yes, we had initially a bill that very clearly outlined what uniforms were allowed, very practical, down to earth. I know there's some... He doesn't think it's great, but it was very practical and it worked out exactly what could and could not be done by the private security industry. And right at the end of the process, after it had gone to our caucuses, every party was involved. The ANC unfortunately put in a clause that allowed for the expropriation of 51% up to 100%. There was no end figure given of all private security companies that were foreign owned. And that was the first time we really heard the word expropriation in the context of taking companies. Of course, now it's commonplace. We hear it regularly and it terrifies people, but this is when it came out. And we caused such a hue and cry at that stage that I think it was very much put on the back burner, because we knew and we understood that if you start taking 51% of a company here, your confidence in the country is gone, and every other international company, the Siemens and the Philips, all of them would simply have pulled up and shipped out. So it has ramifications that went far further than the private security industry. They have managed to sneak through Home Affairs, a block that anyone in the private security industry who's not South African may not come into the country. So if there's someone working here in a job in the private security industry who is a permanent resident and they leave to holiday in Mauritius, they may not come back because they work in the private security industry. So what they couldn't get through on the podium in Parliament, they snuck through the back door in the regulations at Home Affairs. So
a great deal went on that had nothing to do with private security and everything to do with these bizarre concepts that were floated by Natium Tetra at the time, that private security industries will rise up and take over the country. You know, they're paid for by individuals who are terrified of being attacked and murdered in their own homes. It's a business, and they are businesses run to do a specific job, as is every other business in the country. But there was this demonization that went on, an attempt to basically take over a number of companies and hand them out to other people. That's what was going on. Marius, jy sal nie kommentaar hierop kan lewer nie, maar dan gaan ek nou net vir jou vra, mag 'n sekuriteitsbeampte iemand arresteer? Ja, inderdaad, maar mens moet onderskeid tref tussen 'n vredesbeampte en 'n private individu. Sekuriteitsbeamptes is private individue. En die strafproseswet maak baie duidelik voorsiening dat private individue net onder beperkte omstandighede arrestasies mag uitvoer. En dit het nie die wye magte wat aan vredesbeamptes toegeken word is nie. Wat is 'n vredesbeampte? Vredesbeampte is enige polisiebeampte of persoon wat wetstoepassing namens die staat doen. Dis 'n baie mooi woord. Bly ingeskakel, ons gesels na die advertensies weer verder.